समस्त को अभिनंदन नूतन भाव में जो सरकार दायित्व नहीं मोहन माझी नेतृत्व में आम यारी भितर जहाँ प्रतिश्रुति देती पालन कर मोर विभाग जो दायित्व अच्छे से दायित्व भितर अंत्योदय गृह योजना ये भी गोटे अंश। अंत्योदय गृह योजना गत 30 तारीख दिन आम 59,053 जन व्यक्ति को जो माने विकलांग जो माने असहाय विभिन्न रोग पीड़ित थिबा बन्या बात्यार भितर घर भांगी ये प्रकार व्यक्ति विशेष को आम एक क्लस्टर जिला लेवल एवं ब्लॉक लेवल हिताधिकारी मानक आम वर्कर देछु ये भितर किसी वर्कर इश्यू इसी किसी वर्कर बाकी अच्छी आम संपूर्ण को देवु एबे आहरी 1 लाख हिताधिकारी को आम ए मास तालिका संग्रह करने विभाग तरफ आम निर्देश जीव एवं ताकू आम 2 मास भितर वर्कर इश्यू कर जो माने विगत जो क्राइटेरिया पाई से ही प्रकार क्राइटेरिया व्यक्ति लोक मान आम घर देवु ता सहित इंदिरा आवास घर जो मैंने आयुए पाई 48,000 टंका पर्यंत जो मैंने घर पाई से प्रकार व्यक्ति मानकर भी आम चिन्हट कर प्रक्रिया निर्देशनामा जारी कर तो मुख्यतः 1,59,000 आमर अंत्योदय गृह योजना ए वर्ष आम देवार व्यवस्था से दृष्टि नहीं आपण जरिया ए विषय को लोक जनवाई विभाग कर्मकर्ता विभाग तरफ जानी तथ्य भी आपण जरिया जानवर आवश्यक अनुरोध करुँची लोक गणतंत्र सचेतनता अधिक रहा आवश्यक अच्छे उद्बोध करुँची ए विषय को आपण जरिया पठेवाई अनुरोध करुँची। द्वितीय विषय है खरा समय आसी खरा समय भितर आपण मान समस्त सहयोग कामना करी मो विधानसभा जो उत्तर रखी मो गोटे वर्ष समय आपण मान अवधि मांगी किंतु जो 2025 मसीहार मेगा पाइप वाटर सप्लाय संपूर्ण होगा कथा से काम आम संपूर्ण करूँ किंतु आम पाखे जो 272 अच्छी से आम 2026 सुधा संपूर्ण कर किंतु विगत सरकार जो विषय को दृष्टि दौ नी जो पानी समस्या को दृष्टि न दे अणदेखा करुले ये सरकार दुर्बार आभिमुख्य ग्रहण करी यारी भितर आपण मान जड़े देवाई भी चाहिए 5,20,000 आम ट्यूबवेल थिला आम लोक पाखे ट्यूबवेल थिला अच्छी आम ए वर्ष विगत सरकार के गोटे ब्लॉक को 10टा खंडे ट्यूबवेल दौले ये प्रकार नमूना थिला किंतु आम 21,300 पाखापाखि आम ट्यूबवेल विभिन्न जिला को अनुमोदन कर अनुमोदन भितर किसी व्यतिक्रम अच्छे आम पाखे जो मेसिनारी काम करने जो गाड़ी रहा कथा तार अभाव अच्छी
से दृष्टि आम विभाग आम से प्रकार विभाग तरफ जिलार जो माने विभाग प्रतिनिधित्व कर इंस्ट्रक्शन देसी कौन सी बदान्य व्यक्ति भी आपको सहयोग करें आम गाड़ी लगे ट्यूबवेल शीघ्र खोलिबा ए दायित्व को भी आम एवं लोकों पाखक पहुँचु एठार मो सबुठ बड़ कथा कहि प्रिंट मीडिया हो सोशल मीडिया हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो मोर विभाग जो आपण माने जो विषय को लोकलोचन को आणुछंती से विषय को मोर विभाग अति गुरुतर सहित विचार नौछंती ताको आखि आगे रखी जोटी आपण माने प्रकाश करुछंती से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो कि सोशल मीडिया हो 7 दिन भितरे से काम को समाधान करने पाए मोर विभाग को से प्रकार भी निर्देश दिया से ही दृष्टि सबुठ बड़ काम है जो समस्या अच्छी लोक माने जो अनुभव करुँच पानी टिके केमती हो पार शेष कहवाई चाहिए से माने आमर जो माने ब्लॉक रे आमर अधिकारी अच्छा किंबा ब्लॉक प्रशासन अच्छी ताकू तुरंत ये विषय नहीं पानी समस्या को नहीं तुरंत जदि सहित जोगाजोग कले आम शीघ्र अति शीघ्र पानी पहुँचापी व्यवस्था कर से ही दृष्टि नहीं समस्ते सचेतन होवार आवश्यक बोलिका मु हृदबोध करुँच तो ये पानी समस्या को नहीं आमे माने आहरी सजाग होवार आवश्यक अच्छी अधिक जोगाजोग करिवार आवश्यक अच्छी एवं किमिति काम संपूर्ण होब से प्रकार व्यवस्था भितरे आपण माने सहयोगर आशा रखी काम कले आमे पानी कष्टरू निजको दूर रखी पारिबा ए विषय भी आपण जरिया लोक को जनवाई मो अनुरोध करुँच धन्यवाद। आज्ञा राज्य में जल संकट होती आप स्वीकार करेंगे कि वर्तमान परिस्थिति अनेक गाँव में पानी समस्या पीवा पानी ना देखो मो ये विषय आगर अनुभव कर विषय को अति गुरुत्वर सहित विचार को नहीं मो 27 जिला गस्त कले मोर विभाग भी गस्त कर मो विभाग सब पदाधिकारी सेक्रेटरी ठारू आरंभ कर डायरेक्टर समस्त प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न प्रोजेक्ट जीवार विभिन्न जिला गस्त करिवार ये प्रकार नमूना नथिला सबू हृदबोध कला आमे 22,000 पाखापाखि ट्यूबवेल सेंक्शन कर अर्थ भी पठे दीचु जिला को अर्थ भी पठे दीचु जोटा कि विगत दिन में गोटे विधायक माने आमको 10टा दियो ये प्रकार भी प्रश्न आसुला किंतु ये सब विषय को हृदबोध कर सरकार बहुत बड़ पदक्षेप नहीं केवल आम पाखे मिशनारी कम सुजोग थी दृष्टि आम शीघ्र कर बर्तमान आम 21,500 रु आम 4,000 कंप्लीट कलु ट्रिपल 4,000 कंप्लीट कलु ए भितर आम कर सुजोग नौ आउ टे सरल कर स्पेशल फोकस अवस्था पर जानी लोरी परिस्थिति प्रत्येक अंचल आम स्पेशल पानी प्रोजेक्ट अनेक दिन बंद है से समय आम जो मैंने पिपिली रे मेगा पाइप वाटर सप्लाई कर एजेंसी माने प्रत्येक गाँव को टैंकर माध्यम पानी देवे कारण से माने प्रोजेक्ट कर पारि नाहंती ए प्रकार व्यवस्था है केवल पिपिली कथा माने राज्यर जो अंचल भी पानी समस्या अच्छी सरपंच को एम्पावर करा एवं
ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଯଦି ସେଇଠି କାମ ଚାଲିଛି ସେ ବି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯେଉଁଠି କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି ସେ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେ ଆପଣ କହିଲେ କି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ଆମେ କହିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଳ ସଂକଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ହେଇପାରୁନୁ ଆଜି ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେସନ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସଚଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଖବର ପାଇଲା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଯିବେ ଏ ପ୍ରକାର ବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଫୋକସ୍ ରହିଛି କି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ବିଗତ ସରକାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ନଗରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଘର ନାହିଁ ଲୋକ କିଛି ଫୋକସ୍ ଅଛି ଆପଣ ବିଭାଗ ଏଠି ଆପଣମାନେ ହୃଦବୋଧ କରୁଥିବେ ଏ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ବି ଅଛି ମୋର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଘର ଯଦି ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ କେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ବିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସଜାଗ ରଖିଛୁ ଯେ ବଞ୍ଚିତ କେହି ନ ରହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ 59,000 ଘର ଦେଲୁ ତାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ଆସୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଟେ ନ ପାଉ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ପାଇବାର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭରସା ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ପାଇବା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାଲିକାରୁ ଆମେ 59,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବୁ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ଆମ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆମ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତ ଅନୁମୋଦନ ସରିବ ଯେଉଁଠି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ କି ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ ସେମାନେ ବୋରିଂ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବ କି ନିୟମ ଅଛି କି ସେମାନେ ପରମିଶନ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ନେଉଛନ୍ତି। ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ନେବାର ତ ସେମିତି ମୋର ବିଭାଗ ସେ ତଦନ୍ତର ଭିତରେ ମୋ ବିଭାଗ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କମ୍ ନଜର ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ପ୍ରକାର କମ୍ ନଜର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଜେଟ୍ର ଅଭିଭାଷଣ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେ ସେଠି ନଦୀରେ ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ହେଇଛି ସେ ଇଣ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପାଣି ସେପଟେ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ତା ମୁହଁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ବି ସମସ୍ୟା ଆମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଉଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଥିଲା ସ୍ରୋତ କମି ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଯେ ସେଠି ଆମେ ରିଜର୍ଭର କେମିତି କରିପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସେ ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆଇଟି ଆମର ଖଡ଼ଗପୁର ରାଉରକେଲାକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ ସର୍ଭେ କରିବୁ ଆମେ এটা আমার যে আইটিএ মানে ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲଗେଇବାର ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ସେଠିକାର ପାଣି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ
ମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏନ୍ଏସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ରେଲୱେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କଣ କରିବି ନୟାଗଡ଼ରେ ବି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ସେଠି କେମିତି ରିଜର୍ଭ ହେଇପାରିବ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନୁମତି ମାଗିଛୁ। ନଦୀର ଜଳ କଥା ଆସିଲେ ବ୍ୟାରେଜ କଥା ଆସିବ। ବ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ, ପାଣି ଉଠି ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ सर ये जो रेन वाटर हार्वेस्ट टा केवल अर्बन एरिया रे एनकरेज कराउची रूरल ପାଇଁ କି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ହବ କି? रूराल मेगा पाइप वाटर सप्लाईटा ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରେନ୍ ୱାଟରକୁ ନେଇକିରା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ରିଜର୍ଭର ଉପରେ ହେଉଛି ନଦୀକୁ ନେଇକିରା ହେଉଛି। ରିଜର୍ଭରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ନଦୀରୁ ଆଣୁଛୁ। ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍ ହେଉଛି ରିଜର୍ଭର ପାଖରେ ହେଉଛି ଏବଂ ନଦୀର ପାଖରେ ହେଉଛି। କେବଳ ଆଗରୁ ସହରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସହର ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଗାଁଟା କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଦୀରୁ ହିଁ ପାଣି ତାକୁ ଦେଉଛୁ, ରିଜର୍ଭରୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ।